We're watching for the coming of that glad millennium day when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years we'll have tempter then. After Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then. After Jesus shall come back to earth again. The sermon, The Message of Grace, was delivered on Sunday morning, August 27th, 1961, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, United States. O sermão A Mensagem da Graça foi pregado no dia 27 de agosto de 1961, domingo de manhã, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Thank you, Brother Neville. Lord bless you. Good morning, friends. Certainly a privilege to be here again this morning in the service of the Lord. Obrigado, irmão Neville. O Senhor o abençoe. Bom dia, amigos. É mesmo um privilégio estar aqui de novo esta manhã na obra do Senhor. And just sorry that we don't have any room to place the people in the little church. It doesn't hold very much. E lamento não termos espaço para acomodar as pessoas na igrejinha. Ela não acomoda muitos. But we are very glad that you're here and willing to make the sacrifice to be patiently, to wait on us, and we'll do our very best to bring you the word of the Lord, the best that we know how to bring it. Mas estamos felizes por estarem aqui e dispostos a fazer o sacrifício de esperar pacientemente por nós, e faremos o melhor que pudermos para lhes trazer a palavra do Senhor da melhor forma que sabemos. Now, this little lady just walking in, and she had a baby to be dedicated this morning, and then she seen that it was kind of running late, and she said she'd just wait. E agora esta jovem que acaba de entrar tinha um bebê a ser dedicado esta manhã, e então viu que estavam um pouco atrasados e disse que esperaria. I never seen the woman before, but I pray that God will bless her and give her the richest of His blessings in her heart because of her being patiently to wait. Nunca vi essa mulher antes, mas é minha oração que Deus a abençoe e lhe conceda suas mais ricas bênçãos no coração por ser paciente em esperar. Now it's coming time of the year when it'll get cooler and it won't be so hot when we're jammed up in the church. And we are trusting that God will richly bless all of you. Agora está chegando a época do ano em que ficará mais fresco e não estará tão quente quando estivermos com a igreja lotada. E estamos confiando que Deus abençoará ricamente todos vocês. Now, I would like to say just a few things here just before I speak. I'd given out that I was going to speak this morning, if the Lord willing, on the subject of the winds in the whirlwind. But He just changed it for me. Agora, gostaria de dizer umas coisinhas aqui antes de pregar. Anunciei que falaria esta manhã, querendo o Senhor, sobre o tema Os Ventos no Redemoinho.
mas ele alterou isso para mim. I never know what I'm going to say until just maybe a few minutes before coming to the meeting. Nunca sei o que vou dizer até talvez alguns minutos antes de vir à reunião. And I've tried the second time now on that subject, and I failed to get the answer back from God. I don't know why. I always like, as all you ministers here know, that you have to wait on the Lord for what you're going to say. E tentei pela segunda vez falar sobre esse tema, mas não recebi resposta de Deus. Não sei por quê. Sempre gosto, como todos os ministros aqui sabem, que se tem de esperar no Senhor pelo que você vai dizer. Last evening on the private line, I had a call come all the way from down somewhere in Arkansas. Some people wanted to move up here this next week. Said they heard we was going to start a meeting on the 7 seals. I just got through the 7 church ages to the strangers. Na noite passada, recebi uma ligação na linha privada de algum lugar do Arkansas, de pessoas que queriam se mudar para cá semana que vem. Disseram ter ouvido que começaríamos um encontro sobre os 7 selos. Há pouco concluí as 7 eras da igreja para os visitantes. And her husband is coming Monday to get him a job in Louisville so he could work while they stayed close enough to hear those 7 seals. E o marido dela virá segunda-feira procurar emprego em Louisville para poder trabalhar enquanto ficam perto para ouvir aqueles 7 selos. I said, that'd take about 3 months, lady. We don't have any place here to advertise a meeting and so forth. Nothing to take care of it. You're in the city. Nothing to seat the people. Eu disse, isso levaria uns 3 meses, senhora. Não temos nenhum local aqui para anunciar o encontro e assim por diante. Nada que sirva aqui na cidade, nada para acomodar as pessoas. I'd like to sometime, maybe if God being willing, to have that out in the campaign somewhere, set up about a 3-month meeting and just start right through those seals like that, out in the campaign. Then people could just stay right through it. Querendo Deus, gostaria de fazer algum dia, em algum lugar na campanha, organizar um encontro de 3 meses e ir estudando aqueles selos assim na campanha. Então as pessoas poderiam ficar até o final. And here it runs from the 6th chapter of Revelations through the 19th. So you get the 7 seals, the 7 plagues, the 3 woes, the woman sitting on the scarlet-colored beast, 144,000. Aqui vai do capítulo 6 de Apocalipse ao 19. Assim se abrange os 7 selos, as 7 pragas, os 3 ais, a mulher assentada na besta de cor de escarlata e os 144.000. Oh, there's just so much of it goes in to tie those before the 7th seal is given. 7th plague falls, 7th trumpet sounds, and there's so many of those things that all tie that together. And each one of them is a great day's lesson in itself. Oh, há tanto disso que serve para fazer a ligação desses antes do 7º selo ser dado. A 7ª praga cai, a 7ª trombeta é tocada, e há tantas dessas coisas que ligam tudo isso, e cada uma em si é lição para um dia extenso. Now, let us bow our heads just a moment for a word of prayer. Before we pray, would there be some in here who would like to be remembered in this prayer, and you would make known by raising up your hands? Agora, inclinemos a cabeça por um pouco para uma palavra de oração. Antes de orarmos, haveria alguns aqui que gostariam de ser lembrados nesta oração e se manifestariam levantando as mãos? In your heart, thank to God just what you have need of now. Now I pray that He will give it to you. E no coração, lembrem a Deus o que lhes é necessário agora, e rogo que Ele lhes conceda isso. Almighty and gracious God, who is a prayer-answering God, a Father that knows all His children has need of. Todo-Poderoso e bondoso Deus, o qual é um Deus que responde orações. Um pai que sabe tudo de que seus filhos precisam. You noticed before we were born
And you have our footsteps numbered. The very hairs of our head are numbered. And our words are all weighed in thy balance. So, Lord God, let us this morning take heed to these things, this solemn obligation that we have before thee. Tu nos conheceste antes de nascermos, e tens nossos passos contados, até os cabelos da nossa cabeça estão contados, e nossas palavras são todas pesadas em tua balança. Assim, Senhor Deus, permite-nos esta manhã atentar para estas coisas, esta solene obrigação que temos diante de ti. Many of those hands was raised up this morning here in this little assembly, perhaps was for prayer for their sick bodies, a lost loved one. Thou knowest their hearts and all that is within them. Muitas dessas mãos se levantaram esta manhã aqui, nesta pequena assembleia, talvez por oração pelos seus corpos enfermos, um ente querido perdido. Tu conheces o coração deles e tudo o que está neles. For when you stood here on the earth in form of a human being, called Jesus our Lord, you know the very secret of the heart. Pois quando estiveste aqui na terra, na forma de um ser humano chamado Jesus, nosso Senhor, tu conhecias até o segredo do coração. Everything that the people could imagine in their minds, you could tell them right back what they were thinking about. Why reason ye in your heart of these things? Jesus perceived their thoughts. Tudo o que as pessoas podiam imaginar na mente, tu podias lhes dizer de imediato o que pensavam. Porque arrazoais em vossos corações sobre estas coisas? Jesus via seus pensamentos. And we read in the Scripture that thou art the same yesterday, today, and forever. And it is also written that wherever two or three are assembled together, there I'll be in their midst. E lemos nas Escrituras que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E também está escrito que onde estiverem 2 ou 3 congregados, aí estarei eu no meio deles. So you're here this morning, in the form of the Holy Spirit, and know every desire that's on the people's heart. Assim tu estás aqui esta manhã, na forma do Espírito Santo, e conheces cada desejo que está no coração das pessoas. I pray thee, Father God, that you'll speak back to them and say, it is finished. Your request has been answered, and I'm sending you the assurance this day that all that you have asked for has been granted. Rogo-te, Deus Pai, que lhes respondas e digas, está terminado. Seu pedido foi atendido e eu hoje estou lhes enviando a garantia, hoje, de que tudo o que pediram foi concedido. God, we remember especially those who are unsaved, raised up their hand. May this be the hour that they'll receive Christ as their Savior. Deus, lembramo-nos em especial dos que não estão salvos, que levantaram uma mão. Seja esta a hora em que recebam Cristo como Salvador. Before the meeting closes today, may there be something happen, Lord, that would bring your presence so close to the people, that they would know that that same Jesus that walked in Galilee stands in the midst of His people. Que antes da reunião terminar hoje, algo aconteça, Senhor, que traga tua presença tão perto das pessoas, que elas saibam que aquele mesmo Jesus que andou na Galileia está no meio do seu povo. They might go away from here today with the same assurance that those who came from Emmaus that time, when they were on the road back, after walking with Him all day long. Para partirem daqui hoje com a mesma certeza dos que vieram de Emaús aquela vez, quando estavam a caminho de volta, depois de andarem com ele o dia todo. Talking to Him and Him talking to them, and yet they had a little idea that it was Him. Conversando com ele e ele com eles. No entanto, mal faziam ideia de que era ele. Oh God, so many times we are like that.
You speak to us in the setting of the sun, in the singing of the birds. Ó Deus, tantas vezes somos assim. Tu falas conosco no pôr do sol, no cantar dos pássaros, In the rustling of the leaves, in the blooming of the flowers, in the hymns of the church. And we so little recognize that it's you. no roçar das folhas, quando as flores abrem, nos hinos da igreja, e reconhecemos tão pouco que és tu. In the sick rooms in the hospital. Many other places you speak to us, and we so little realize that it's you. Nos quartos de enfermos do hospital, em muitos outros lugares, tu falas conosco e percebemos tão pouco que és tu. Now, Lord, as we return to our homes this morning, may we, like they did, recognize, may you do something today in our midst, just like you did back there. Agora, Senhor, ao voltarmos para nossos lares esta manhã, possamos, como eles, reconhecer que tu faças algo hoje em nosso meio, como fizeste lá no passado. They knew the thing that you did there before them. You did it before your crucifixion, and they knew that that was the risen Lord. Eles reconheceram o que fizeste lá diante deles. Tu a fizeste antes da tua crucificação e reconheceram que aquele era o Senhor ressuscitado. They went back to their groups rejoicing and praising God, for they knew that He was alive. And they said, did not our hearts burn within us as He talked to us along the road? Eles voltaram para seus grupos, regozijando-se e louvando a Deus, pois souberam que Ele estava vivo. E disseram, porventura não ardia em nós o coração quando pela estrada nos falava? Lord, you're appearing there and doing something like you did before your crucifixion, proved your resurrection, that you was the same Jesus. It caused them to remember all their conversation with you. Senhor, tua aparição lá e fazendo algo como fizeste antes da tua crucificação, provou a tua ressurreição, que eras o mesmo Jesus, fez com que se lembrassem de toda a conversa contigo. You've talked with us all week, Lord. Now appear in our midst and make yourself known to each needy heart, for we asked it in Jesus' name and for His sake. Amen. Tu falaste conosco a semana toda, Senhor. Agora aparece em nosso meio e manifesta-te a cada coração necessitado, pois pedimos em nome de Jesus e por amor dele. Amém. Now the congregation shall pray, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thine will be done, in earth as it is in heaven. Agora a congregação orará. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Give us this day our daily bread, and forgive us of our trespasses, as we forgive those who trespass against us. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. That if my pen should be a sculpture's tool, and my paper would be flint, and these words that I say now should be engraved upon this, that it might go to all peoples. Quem me dera que minha pena fosse uma ferramenta de escultor, e meu papel fosse pedra, e sobre ela fossem gravadas estas palavras que digo agora
para que isto pudesse ir a todos os povos. God's Holy Spirit has strange ways of dealing with His people. Many times through wonders and through gifts and callings, which are without repentance, that God gives them to His people by His grace. O Espírito Santo de Deus tem maneiras estranhas de lidar com o seu povo. Muitas vezes, por meio de maravilhas e dons e chamados que são sem arrependimento, que Deus dá ao seu povo pela sua graça. I'm home now, kind of a little vacation like. I usually take this time at home for along this time of year because I like to relax when I go squirrel hunting. Estou em casa agora, como umas pequenas férias. Costumo ficar em casa esta época do ano, pois gosto de relaxar quando vou caçar esquilos. Now, I've been down in Kentucky with my friends this week, squirrel hunting, my favorite spot. Estive em Kentucky com meus amigos esta semana caçando esquilos em meu lugar favorito. Somehow, I was discouraged. Not exactly because I could find those squirrels, but I just felt discouraged. Something was telling me I must return home. And I slept in the car coming back. Por algum motivo, estava desanimado, não exatamente por não conseguir achar esquilos, mas apenas me sentia desanimado. Algo me dizia que devia voltar para casa e dormi no carro enquanto voltava. Last year, as all of you know, which is on print and also in testimony and in the tapes. Ano passado, como sabem, o que está impresso e também em testemunho e nas fitas. I was sitting at a place here in Indiana where the Lord God came down and spoke to me that my second ministry that was ready to take place in the near future. Estava sentado no lugar aqui em Indiana, onde o Senhor Deus desceu e falou comigo que meu segundo ministério estava para acontecer no futuro próximo. And there was spoken into existence 3 squirrels. All of you know the story, I'm sure. E lá foi falado, e 3 esquilos surgiram pela palavra. Vocês conhecem a história, tenho certeza. Somehow going up the road, while I let the rest of the boys off going hunting, I had a strange feeling to go to this place again. De alguma forma, indo pela estrada, enquanto deixei os outros rapazes indo caçar, eu tive um estranho sentimento de voltar a este lugar. It was before daylight, raining. I didn't even know whether I'd get to hunt or not, but that I would get over in the field there. Hunting means to get alone to yourself to pray. Foi antes do amanhecer, chovendo, e eu nem sabia se conseguiriam caçar ou não, mas para que eu fosse lá para o campo. Caçar significa ficar a sós para orar. And I stopped the car and got off and walked across the road and went over into the bush, and just before it would have been daylight, it's kind of gray dawn. E parei o carro, saí, atravessei a estrada e entrei no mato. E pouco antes de raiar o dia, estava meio escuro, de madrugada. I'd stopped and had offered a little word of prayer as usual in telling Father that just what I have need of to provide it. I don't believe in wasting anything or destroying, never shot a bird in my life for target practice or anything else. Parei e ofereci uma pequena palavra de oração, como de costume, e disse ao Pai para prover apenas o que eu precisasse. Não creio em desperdiçar ou destruir nada. Nunca na vida atirei num pássaro ou em nada para praticar tiro ao alvo. What I hunt I eat or give to someone that does eat it. I don't believe in wasting anything. I don't believe in doing those things because it's not right. O que caço eu como ou dou para quem come. Não creio em desperdiçar nada. Não creio em fazer isso porque não é certo. Then, as I turned and started along a familiar little pathway by the side of a pasture that crossed over to an L shape in the woods that
something strange took place. All my experiences, I've never had anything like that. Então, quando me virei, eu comecei a andar por uma trilha conhecida, ao lado de um pasto que cruza a mata em forma de L, e uma coisa estranha aconteceu. Em todas as minhas experiências, nunca tive nada assim. I looked at the top of the hill to my left from where I was standing, and there coming up out of like the top of the hill came 3 rainbows. And they were running some 30 foot high. Olhei para o topo da colina à esquerda de onde eu estava, e lá, como que saindo do topo da colina, vinham 3 arcos-íris e estavam a uns 9 metros de altura. First I looked and seen the light, and I just turned back because I thought it might be the sun raising. On the second thought, it wasn't towards the sun, it was towards the south. And another thing, it was smooth, cloudy, raining all over. Primeiro olhei, vi a luz e me virei, porque achei que era o sol nascendo. Pensando melhor, vi que não era na direção ao sol, era na direção sul. E outra coisa, estava calmo, nublado, chovendo em todo lugar. That was August the 25th, last Friday morning, and you know how it was raining. And it's smooth clouds everywhere. Foi dia 25 de agosto, sexta-feira passada de manhã, e vocês sabem como estava chovendo. E eram nuvens leves por toda parte. And I looked again, and there it was, growing taller and taller, 3 rainbows. I took off my hat. E olhei de novo, e lá estava, ficando cada vez mais alto, 3 arcos-íris. Tirei meu chapéu. I set down my gun. I started walking towards it with my hands up. Something just seemed to tell me this is close enough. Baixei a arma, comecei a andar em direção a eles com as mãos erguidas. Algo pareceu me dizer, já está perto. I was going to sit down and take off my boots that I had on to see if I could walk a little closer. But I got within a few yards of it, and I seen the color of it, misting like a fog, moving around. I stood still for a few moments, just coming right out of the top of the little mountain. Eu ia me sentar e tirar as botas que estava usando para ver se poderia chegar mais perto, mas cheguei a alguns metros e vi sua cor, como um nevoeiro movendo-se por ali. Fiquei parado por alguns momentos. Estava saindo bem do topo da pequena montanha. And I watched as the 3, one to the right, one to the left, and one in the center, running down into one bowl line. Every what it was alive. It was moving and making its motions. And I stood there just as it was graying dawn. E observei enquanto os 3, um à direita, um à esquerda e um no centro, desciam a algo parecido com uma tigela. Seja o que fosse, estava vivo, estava se movendo e fazendo seus movimentos. E fiquei lá enquanto clareava, de madrugada. I turned and looked again, and I screamed out, "Oh, God, what would you have your servant know?" Just then, the Spirit of the Lord came in and said, "Jesus of the New Testament is Jehovah of the Old." He only changed his mask from spirit to man. Virei-me, olhei de novo e clamei, "Oh Deus, o que queres que teu servo saiba?" Nesse momento, o Espírito do Senhor chegou e disse, o Jesus do Novo Testamento é o Jeová do Antigo. Ele só mudou sua máscara de espírito para homem. That was confirming, of course, my message of him. Amen. Letting me know, assured that these 31 years hasn't been in vain. Isso estava confirmando, claro, minha mensagem dele, deixando-me saber, deixando claro que estes 31 anos não foram em vão. As I started to approach, it began to go away. It went down into this bowl-like affair and then disappeared. I walked up close. I was afraid to go any closer because he'd stopped me before I got there. Ao me aproximar,
começou a se afastar e desceu até este objeto em forma de tigela e então desapareceu. Eu me aproximei. Fiquei com medo de chegar mais perto porque ele me parou antes de chegar lá. I turned and noticed that light, the way it was shining for me, was just exactly in line with the tree where I sat last year where the squirrels appeared. Virei-me e notei que aquela luz, do jeito que brilhava para mim, estava exatamente em linha com a árvore onde me sentei ano passado, onde os esquilos apareceram. Some 35 or 40 minutes later, I went down through the woods and over the creek bottoms and so forth till I got to this tree that separates in 4 directions, east, north, west, and south, 4 prongs of the tree running out. Uns 35 ou 40 minutos depois, passei pela mata e pelos leitos de riacho e assim por diante, até chegar a certa árvore que separa 4 direções, leste, norte, oeste e sul, 4 galhos da árvore projetando-se. And I climbed into this prong and sat down where I was when he told me of that scripture, if you say to this mountain, be moved. Eu subi no galho e sentei-me onde estava quando ele me falou daquela escritura, se a este monte disserdes, move-te. And as I stood there a little bit, not thinking yet of the rainbow, it had left my mind. I stood there, and this has been a very bad year for squirrel hunting. Everything is late, no squirrels. E estando lá um pouquinho, não pensando mais no arco-íris, havia saído da minha mente, fiquei lá, e este foi um ano muito ruim para a caça de esquilo. Tudo está atrasado, nada de esquilos. I thought, right here is where God gave me them squirrels last year to speak into existence. I took off my hat again, and I said, Lord God, you are still the same Jesus? You are still God? Pensei, foi aqui que Deus me deu aqueles esquilos ano passado, para criar pela palavra. Tirei o chapéu de novo e disse, Senhor Deus, Tu ainda és o mesmo Jesus, Tu ainda és Deus. And something said to me, how many do you need this time? I said, just as I did the other time, the limit. And then I said, I shall have this limit before 10 o'clock today. E algo me disse, precisas de quantos desta vez? Eu disse, como fiz da outra vez, o limite. E então eu disse, terei este limite hoje antes das 10 horas. And strange as it seemed, just then I was in a very bad mosquito area where it was infested with mosquitoes and kind of a swampland. The great big mosquito came to bite me right by the eye. E por estranho que pareça, naquele momento eu estava numa área de muito mosquito, onde estava infestado de mosquitos, e um tipo de terreno pantanoso, e um grande mosquito veio me picar bem perto do olho. And I said, not one of them will bother me this day. No repellent or anything with me. And before I knew it, I said, the sun will shine within 30 minutes. E eu disse, nenhum deles me incomodará hoje, sem repelente nem nada comigo. E antes de perceber, eu disse, o sol brilhará dentro de 30 minutos. And no more than I'd said that till just behind me, a squirrel exactly like that in last year, a young red, jumped out on a limb about 70 yards away and began barking. E mal acabei de dizer isso quando, logo atrás de mim, um esquilo exatamente como o do ano passado, jovem, vermelho, saltou no galho a uns 60 metros e começou a grunhir. I turned around at those long distance. I could barely through the powerful scope see his eye. Just shot. That's all. I didn't even have aim at no more than over the squirrel. And the bullet was just exactly smack at the eye where it was the other time. Eu me virei. Aquela grande distância, eu mal conseguia ver seu olho com a potente luneta. Só atirei, só isso. Nem mirei, só onde o esquilo estava. E a bala estava cravada no olho,
onde estava da outra vez. On down through the woods I went, and at exactly 3 minutes of 10 o'clock, I shot my third squirrel, just like it was last year, just exactly the same, at 3 minutes before 10. Fui andando pela mata e exatamente 3 minutos para as 10, atirei no terceiro esquilo como no ano passado, exatamente igual, 3 minutos antes das 10. God being my solemn judge, not one mosquito even buzzed all day long, right where there's just tons of them, I suppose, that they could be weighed out. Deus sendo meu solene juiz, nem sequer mosquito zumbiu o dia todo, onde há toneladas deles, creio eu, se pudessem ser pesados. And I never even seen or heard one. I was listening for them to see if I could. And I heard a humming, I thought, there's one somewhere. And I listened, and it was a truck way back on the highway. And exactly 30 minutes from that time, the sun shone out good and bright. Amen. E não vi nem ouvi nenhum. Estava à escuta deles para ver se conseguia. E ouvi um zumbido, pensei, há em algum lugar. Prestei atenção e era um caminhão lá na estrada. E exatamente 30 minutos depois, o sol brilhou forte e radiante. And I came back to the place. And I've been thinking when I said limit, that meant 5 squirrels, which is the limit in Indiana. But I remember last year when he asked me how many did it take for me a mess, I said 3. And I just got the 3. Então voltei ao lugar. E pensei, quando eu disse limite, significava 5 esquilos, que é o limite em Indiana. Mas lembro-me que ano passado, quando ele me perguntou quantos me bastariam, eu disse 3, e só peguei 3. So yesterday I went back, was going to the same place again, and something said, do not go, cross the road. And at exactly 10 o'clock, on the exact dot 10 o'clock with my watch, I shot the Indiana limit, the 5th squirrel. Amen. Então voltei ontem, indo de novo ao mesmo local, e algo disse, não vá, atravesse a estrada. E exatamente às 10, pontualmente 10 da manhã, pelo meu relógio, atirei no 5º esquilo, o limite de Indiana. I want you to notice there was 3 rainbows, and there was 3 things said, 3 squirrels gotten. There was 3 things, 3 squirrels by 10 o'clock, no mosquitoes, the sun would shine in 30 minutes. Quero que notem que houve 3 arcos-íris e 3 coisas que foram ditas, 3 esquilos pegos. Houve 3 coisas, 3 esquilos até às 10 horas, nenhum mosquito, o sol brilharia dentro de 30 minutos. And there were 3 to give witness of it. Brother Banks Woods, my son Billy Paul, and his son David, to give witness to it. E houve 3 para dar testemunho. O irmão Banks Wood, meu filho Billy Paul, e seu filho David para dar testemunho. When I seen them rainbows, about as wide across as that halo is, that angel of the Lord, but there were 3 of them running into one. Quando vi aqueles arcos-íris, mais ou menos da largura daquele halo, aquele anjo do Senhor, mas havia 3 convergindo em um. Oh, how it helped my heart to know that God, Jesus, is not just a man, as people think he is, just a prophet, as this modern idea today thinks that Jesus is just a prophet. Oh, como ajudou meu coração saber que Deus, que Jesus, não é só um homem, como acham que é, só um profeta. Como essa ideia moderna hoje pensa que Jesus é só um profeta. He's Jehovah of the Old Testament, made flesh and dwelt among us. Hallelujah. There that sure did comfort me. Ele é o Jeová do Antigo Testamento, que se fez carne e habitou entre nós. E lá, aquilo, sem dúvida, me consolou. Then thinking on that subject,
that God had so many people. Now there is a group of people call themselves the oneness or the Jesus only. I don't agree with them upon their theory. Então, pensando nesse assunto que Deus procurou tanta gente, agora há um grupo de pessoas que se chama de unidade ou só Jesus. Não concordo com elas em sua teoria. Neither do I agree with that Trinitarian group that says that there are three different gods, the extremes of the Trinitarian. Nem concordo com esse grupo trinitário que diz que há três deuses diferentes, o extremo dos trinitários. But I believe that the three, Father, Son, and Holy Ghost is one. Amen. That they are three offices of one God. He lived in the fatherhood in the pillar of fire. He lived in the sonship in Jesus Christ, and He lives now in the Holy Ghost in His church. Mas creio que os três, Pai, Filho e Espírito Santo, são um, que são três ofícios de um só Deus. Ele viveu na paternidade, na coluna de fogo, viveu na filiação em Jesus Cristo e vive agora no Espírito Santo em sua igreja. The same Lord Jesus that was made flesh and dwelt among us is with us this day. Amen. Among us in the form of the Holy Spirit. O mesmo Senhor Jesus que se fez carne e habitou entre nós está conosco neste dia. Entre nós, na forma do Espírito Santo. Of all the experiences, when I turned first and seen it, thinking first it could be the sun peeped through a cloud somewhere, but it was before the sun time. De todas as experiências, quando a princípio me voltei e o vi, achando que poderia ser o sol que despontou de uma nuvem em algum lugar, mas foi antes do sol nascer. Then when I turned back again and seen it wasn't a light, it was rainbows. And then when I looked and seen that, I become numb all over. Então, quando me voltei de novo, vi que não era uma luz, eram arcos-íris. E então, ao olhar e ver isso, fiquei todo dormente. Real, real, He's so real to me. Oh, real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me. Hallelujah. Real, He's so real to me. Singing, real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, but I can't live without Him. That is why I love Him, and He's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.